चाहे कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, हम इस मुल्क में इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इन चंद जर्नलों की वजह से जो फौज का इदारा बदनाम हो रहा है, इन चंद जर्नलों के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। जब भी हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, इन जर्नलों के करतूत सामने लेकर आते हैं, तो हमारे छोटे से छोटे कारकुन और बड़े से बड़े लीडर को उठाकर जेल में डाल देते हैं, उसके पीछे फिरते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनके घरों में घुसते हैं। ये अमन वली रोजाना बकवास करते हैं, इसके बारे में किसने बात की? 3 सालों से 4 सालों से मुसलसल ये जर्नल बैठे हुए हैं और ये पीडीएम की सारी सियासी जमातें बैठी हुई है जो इस वक्त अमन के नाम के ऊपर यहाँ पे सियासत कर रही है। एहसानुल्लाह एहसान को कौन यहाँ से लेकर गया? आपका ब्रिगेडियर महमूद शाह जो है टीवी के प्रोग्राम में बैठ कर कहता है कि जी एहसानुल्लाह एहसान को जो है वो हमारी फोर्सेस ने और हमारे कैप्टन और मेजर ने जो है वो उसको तुर्की पहुंचाया। ये मुल्क के इदारों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं ये चंद जर्नल, ये मजहमत की जबान समझते हैं, ये जो है वो अमन की मफाहमत की ये बात नहीं समझती। कहता हूँ कि इमरान खान को आजाद करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजाद करना पड़ेगा। तो इस बात का दाई हूँ कि मजहमत का रास्ता ही आजादी का रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मौजूद है इरफान सलीम साहब के साथ, उनसे तहरीक के हवाले से और पार्टी के हवाले से कुछ सवालात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साम जी। जनाब, इस कन्वेंशन में आपने शिरकत की है, आपको अंदाजा हो गया है कि पेशावर की आवाम जो है वो हर कॉल पे लब्बैक कहती है, तो क्या लगता है इस जज्बे को देखकर क्या लगता है कि कारकुनान का जज्बा किस नेज पे है? देखिए, आप पेशावर हमेशा जो है वो इमरान खान की कॉल के ऊपर खड़ा रहा है। पेशावर आप देख लें, पिछले जितने इलेक्शंस हुए वहाँ पे जो है क्लीन स्वीप हुआ है। पेशावर ने हमेशा जो है वो हर तहरीक में जो है वो इमरान खान की तहरीक में हर अवल दस्ते का किरदार अदा किया है, तो पेशावर कभी भी पीछे नहीं रहा। आप देखेंगे इंशाल्लाह पेशावर इससे बढ़कर जो है अपना किरदार अदा करेगा। सर, ये जो रिसेंटली खबर छपी है कल को कि बहुत सारे रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा हो गई है, तो क्या इस फैसले से इस तहरीक को नुकसान या मायूसी पहुंच सकती है? नहीं, देखें, हम तो कहते हैं कि जितने लोगों को आप सजा दे सकते हैं सबको दे दें। इससे ज्यादा हमदर्दी, इससे ज्यादा जोश और वलवला जो है वो आवाम में बढ़ेगा, आवाम का गुस्सा मजीद ज्यादा होगा, आवाम की नफरत इदारों के साथ मजीद ज्यादा होगी। ये जो कर सकते हैं करते रहे, हमारा तो काम है। हम तो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती की खातिर, इमरान खान जो इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली की खातिर, आइन की बहाली की खातिर खड़ा है, उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे जितना नुकसान ये हमें पहुंचा सकता है पहुंचाए। 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से कारकुनान बहुत ही तजस्सुस का शिकार हुए हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप देखते हैं कि पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की खतरात है, दूसरी तरफ अभी तक कोई वाज़ेह लाहेअमल नहीं दिया गया। तो अगर ये अचानक से गिरफ्तार हो जाते, फरमाइशी तौर पे हो या हकीकी तौर पे गिरफ्तार हो जाते, तो अवाम के लिए क्या रास्ता है, अवाम क्या करेगी? देखिए, मेरी बात सुने, ऐलान वाज़ेह है, जो कुछ भी इस वक्त होना है वो सबको पता है। क्या है जी, हमें बताया गया है कि हमने जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो रोड्स को बंद करना है, जो इन और आउट जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको हमने बंद करना है, वहाँ पे हमने बैठना है। हमने इस निज़ाम के ऊपर, ये जो गंदा निज़ाम इस वक्त लागू है, आप देख लें कि एक अदालत में वही उन्हीं गवाहों के ज़रिए जो है लोगों को बरी किया जाता है और फिर उन्हीं गवाहों की जो है वो कहने के ऊपर दूसरी अदालत में सजाएं दी जाती हैं। तो ये जो इंसाफ का जो है एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, इंसाफ का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। इस मुल्क में जो है इस पूरी कौम को निकलना होगा, इस मुल्क की आइन की बहाली की खातिर निकलना होगा। जब तक इस मुल्क का आइन बहाल नहीं होगा तब तक ये नाइंसाफियाँ और ये ज्यादतियाँ होती रहेंगी। मुराद सईद साहब ने भी बारहा ये कहा है कि आखिरकार फैसले सड़कों पे ही होना है। आज नियाजी भाई ने भी ये कहा है कि हमने सड़कों पे निकलना है, तब तक निकलना है जब तक कि इस जुल्म का खात्मा ना हो, इमरान खान की रिहाई का ना हो। तो आप इस फैसले या इस एहतजाज की हिमायत करते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, मैं तो इस बात का दाई हूँ कि मज़ाहमत का रास्ता ही आज़ादी का रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। इन लोगों को, ये जो स्टैब्लिशमेंट है, ये जो चंद जर्नेल जिन्होंने इस पूरी फौज के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, उस पूरे निज़ाम के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये मुल्क के इदारों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये चंद जर्नेल ये मज़हमत की ज़बान समझते हैं, ये जो है वो अमन की मफाहमत की ये बात नहीं समझते। हमने अपनी तहरीक जो है वो पुरअमन तरीके से चलानी है। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन रहने का जो है वो दर्स दिया है। हम अपनी तहरीक को पुरअमन तरीके से आगे लेकर जाएंगे, आइन की बालादस्ती की खातिर, आइन की बहाली की खातिर, जमहूरियत की बहाली की खातिर, इमरान खान समेत जितने भी इस वक्त सियासी असीरान है उन सब की रिहाई की खातिर। सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। आप देख लें बलूचिस्तान में जो है वो मारंग बलोच को आप देख लें, पीटीएम के जो लोग हैं उनके आप देख लें, इन सब की बात हो रही है। इन सब को जो है वो छोड़ा जाएगा, इन सब को रिहा किया जाएगा, तब ये मुल्क जो है वो आगे की तरफ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि चंद लोगों की ज़बानें आप लोगों की ज़बान से वो क्या कहते हैं अलग हैं, तो आपको उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। अगर आपको किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आप अपना खुद का इलाज कराएं। किसी सूरत भी हम पाकिस्तानी अवाम ने जो फैसला किया था 8 फरवरी को, वो असल फैसला है, वो अवाम की असल मंशा है। उसके मुताबिक अगर ये मुल्क चलाएंगे तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, अदरवाइज आप देख लें कि क्या हो रहा है।
سر پاکستان تحریک انصاف میں نہ تو کارکنان کی کمی ہے نہ لیڈرشپ کی، لیکن بدقسمتی سے کارکنان دو تین تحریکوں کو بڑے اچھی طریقے سے آغاز کرتے لیکن فنشنگ نہیں کر پاتے. ظاہر ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کارکنان کو بھی، کیونکہ یہ لوگ آپ جیسے نظریاتی اور مزاحمتی لوگوں کے تلاش میں ہیں اور آپ جیسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. تو کیا اس تحریک میں آپ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے کارکنان کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چاہے ان کا جو بھی کسی کے ساتھ جو بھی ذاتی اختلاف، وہ ایک کمرے میں بند ہو کر اپنے آپ کو بیٹھ جائے. 24 گھنٹے بیٹھے، 36 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 72 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اے ٹو زیڈ سب کے سب وہاں پر بیٹھے. اور جب وہ باہر نکلے تو وہ ان کی ایک زبان ہو، ان کی ایک آواز ہو، ان کی ایک جو ہے وہ پالیسی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک کچھ اور کہہ رہا ہے دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے. تو میرے خیال میں جو ہے عمران خان کی رہائی پھر دور نہیں ہے، 1 مہینے کی ساری گیم ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو آزاد کرنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کرنا پڑے گا. شکریہ. شکریہ. آخری سوال باجوڑ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے بہت زیادہ تنقید کا شکار ہے. تو قوم کو ذرا سمجھائے، اگر ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے آپریشن رکوانا یا اس میں قبائلی عوام کی مدد کرنا، وہ بھی سمجھائے، اگر ہے اور نہیں کر رہا تو وہ بھی سمجھائے، تاکہ عمران خان کی امیج بہتر ہو اور عمران خان کے پیچھے یہ لوگ طرح طرح کی من گھڑت باتیں نہ کریں. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت اس صوبے میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو اس وقت کچھ کر رہی ہے، ہمارے پاس بندوق نہیں ہے، ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ ٹینکوں کے ذریعے اور بندوقوں کے ذریعے کریں. ہمارے پاس یہاں پر صوبائی حکومت ہے، ہمارے پاس یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے. ایکشن ان ایڈ سول پاور ایکٹ، آپ جو ہے وہ سیاسی طریقے سے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ آپ اختیارات واپس لیں گے. آئین کو آپ اپنی اصلی شکل میں لے کر آنے کے لیے آپ کو سیاسی راستہ اختیار کرنے پڑے گا. آپ کے پاس صوبائی اسمبلی کی اکثریت ہے، وہاں پر آپ ڈیبیٹ کرائیں، وہاں پر آپ ایکشن ان سول ایڈ جو ہے، ایکشن ایڈ جو ہے اس کو واپس کریں. آرٹیکل 245 کے ذریعے جو فوج کو یہاں پہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ جگہ جگہ کے اوپر ملٹری آپریشنز اور ڈرون حملے ہو رہے ہیں، وہ ان سے واپس کریں. جب آپ یہ سب کچھ کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ پھر بھی یہ اپنی بزور بازو، بزور طاقت اور بزور بندوق کے ذریعے یہ پھر بھی یہ کام کریں گے، لیکن اس وقت ان کے کام غیر قانونی ہوں گے. وہ کل نہیں تو پرسوں نہیں تو ترسوں جو ہے وہ عدالت میں چیلنج ہوں گے. ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. لیکن آج ان کو قانونی کور حاصل ہے، وہ قانونی کور ہماری صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ فل فور ختم کرے، ان سے وہ ختم کرے. دیکھیں میں بات کرتا ہوں عمران خان، اس صوبے کی میں بات کروں، پورے پاکستان کی نہیں، کیوں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہر الیکشن میں خیبر پختونخوا کی عوام پہلے سے زیادہ عمران خان کو ووٹ دیتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے 22-23 سال میں اس کی مین ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ عمران خان مسلسل 2002 سے ان ملٹری آپریشنز کے خلاف اور ان ڈرون حملوں کے خلاف اس کا ایک ہی آواز ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. اپنے لوگوں کے خلاف آپ اپنی فوج کو استعمال نہ کریں. آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کیا، 22 کے قریب آپ نے ملٹری آپریشنز کیے. آپ نے جو ہے یہاں پہ عجیب قسم کے نام تھے کہ درغلم، بیادر اغلم، تخت بنا، ٹنگشا، مختلف قسم کے جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے ملٹری آپریشنز کیے. آج پھر وہ جو ہے وہ سربکف کے نام سے جو ہے نام نہاد دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کر رہے. اور ایک دوسری بات یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان نے اور فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے جو ہے ان سے معاہدہ کیا تھا، ان کو لے کر آئے تھے. ہمیں یہ بتائیں کہ بھائی عمران خان کی حکومت تو 9 اپریل 2022 کو ختم ہوئی، اس کے بعد بھی 1 سال کے بعد بھی یہاں پہ امن تھا. 3 سالوں سے 4 سالوں سے مسلسل یہ جرنیل بیٹھے ہوئے اور یہ پی ڈی ایم کی ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اس وقت امن کے نام کے اوپر یہاں پہ سیاست کر رہی ہیں. وہ کیوں نہیں ان کو پکڑا، انہوں نے کیوں نہیں ان کے خلاف آپریشن کیا؟ ان کو اگر ہم لے کر آئے تو ان کو آپ نے قابو کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان کو جو ہے ٹھکانے کیوں نہیں لگایا؟ اور کیا بات کرتے ہیں کہ ہم لے کر آئیں. احسان اللہ احسان کو کون یہاں سے لے کر گیا؟ آپ کا بریگیڈیئر محمود شاہ جو ہے ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی احسان اللہ احسان کو جو ہے وہ ہماری فورسز نے اور ہمارے ایک کیپٹن نے اور میجر نے جو ہے وہ اس کو ترکی پہنچایا. کیا بات کرتے ہیں کہ بھائی عمران خان یہ لے کر آیا؟ آپ کی ان باتوں کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا. گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بات کریں. عمران خان کے پاس بندوق نہیں تھی. عمران کے سب پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس ملک میں 77 سالوں سے اختیار کس کے پاس رہا ہے. آزاد خارجہ پالیسی رہی ہے، چند جرنیلوں کی جو ہے وہ پالیسی رہی ہے، انٹیریئر پالیسی بھی ان کی رہی ہے، خارجہ پالیسی بھی ان کی رہی ہے، جو معیشت کی پالیسی ہے وہ بھی ان کی رہی ہے. انہوں نے سیاسی حکومتوں کو اور سیاسی پارٹیوں کو آزادانہ طریقے سے اپنے منشور کے اوپر کام کرنے نہیں دیا. آپ یہ جس قسم کے بہانے بنا رہے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیاں اور یہ سب کریں. عمران خان نے تو دیکھے نا،
यहाँ पे जो है वो एमल वली अक्सर कहता है कि जी ये इनको ये लेकर आया। मुझे ये बताएं कि जब इनकी हुकूमत नहीं थी तो इस निश्तर हाल में 2007 इलेक्शन से पहले असफंदियार वली इनका वालिद साहब, वो खुद जो है वो स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा था कि जनरल साहब इस सुर्ख झंडे की और इस जो है अवामी नेशनल पार्टी की जब बारी आएगी तो आपसे एक एक पुख्तून के कत्ल का बदला लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हुकूमत आती है तो उसी निश्तर-हाल में खड़ा होकर असफंदियार वली कहता है कि आज जो बाजवड़ में, जो रगज़ई में, जो तिराह में, जो वज़ीरिस्तान में जितने ऑपरेशन हो रही है, एनपी उनकी खुल्लम खुल्ला हिमायत करती है। ये लोग हमें बात करेंगे, ये लोग हमें बताएंगे। हम तो देखें ना, ये बड़ी आसान काम है। हमें तो जब भी हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, जर्नलों के करतूत सामने लेकर आते हैं, तो हमारे छोटे से छोटे कारकुन और बड़े से बड़े लीडर को उठाकर जेल में डाल देते हैं, उसके पीछे फिरते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनके घरों में घुसते हैं। ये अमल वली रोजाना बकवास करते हैं, इसके बारे में किसी ने बात की? ये रोजाना जो असेंबली में बात करते, इसको किसी ने कुछ कहा? ये मिले हुए हैं। ये सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम में वोट किसने डाला? इस अमल वली ने नहीं डाला। इन तमाम पार्टियों ने वोट नहीं डाले। ये जो इस वक्त जो निजाम इस वक्त लागू है, ये कौन लेकर आ गया? यही पॉलिटिकल पार्टीज लेकर आई हैं। तो देखें, हम तो हमसे जो गलतियां हुई हैं, हम तो उसका कफारा अदा कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। हमारे तो सैकड़ों की तादाद में कारकुनान जो है वो शहीद हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं वो जेलों के अंदर बंद है, मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए उनको कैद किया गया। कल हमारे ये कौन से मुल्क में यह हुआ है कि सेनेट का पोजीशन लीडर, कौमी असम्बली का पोजीशन लीडर, पंजाब का पोजीशन लीडर, उसको आप जो है वो नाअहल कर दें, 10-10 साल आप कैद सुना दें। अब करना क्या चाहते हैं इस मुल्क में? देखें, हम तो तहरीक इंसाफ खड़ी है, चाहे कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो। हम इस मुल्क में इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इन चंद जर्नेलों की वजह से जो फौज का इदारा बदनाम हो रहा है, इन चंद जर्नेलों के खिलाफ हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।